ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أبي ألفو كالله تعالى ولن دون كبركة kisini nema ko nyina fe ko jidi chiden bayinka ana sodun kew ani mawo mano tugura chiden ko ni ladege ko ni mayaye fokata se jodoma ka nyini masa subhanahu wa ta'ala fe akan farawo jama kul sugandilen kan balmawo abizarri Allah ta'ala jambama no ye jundub bun junada tay ani abdurrahman fa no ye muaz bun jabali ala jambu fulama ko ika do alaka chiden alaka hinani kisi jidi chiden kan aya kanto ako islame muso sira alanye imana ke yoro la sira alanye wa ika alanye siranye kofe ika tuguli ke juguman na nyuman na ni juguman ke ika nyuman tugo ala ika mogo bara nyogonya ni jego nyuman ye iba fe mogo ki bara nyogonya ni jego nyuman minye hadisani Tirmizi ya mafla ako hadisani ya hadisa kene manye wa kaifene balma uni hadisani abe bilasral kando de di amma kaira hadama den ka kuna wolo jien farala haraka abe soro fenkelen pede la no de ala nyesranye ala ko nogoya anye Allah tabaraka wa taala ya ala nyesranye nafafo anye ako fa inna khayra zadi taqwa sura fana wula son herema ye ala nyesranye de no sorla mamin ka kuna donina ikuna jara ikuna wolola wa Allah subhanahu wa ta'ala ye bangeli ke anye maoma ni kera ala nyesranye jonye ini ala chelala nyamari akambe jele mbora asrafe ayef samanti adama do foko abulu kiye of samanti awu folo ode Allah tabaraka wa ta'ala abe ومن يتق الله يجعل له مخرجا idonna geleya o geleya kono ala ilahi du ta ko ale be boda kiye o geleya o la mo ba fa bena toala jugu ni fadeun ba fa tabe cien aba malo kene kan anga siga anga laje ala ko ale be boda kiye uluma miri ko be min soro ibito de soro ومن يتق الله يرزقه من حيث لم يحتسب nima min kala nyesranye labolike ala ko abi garjage yoro la e yere masigini yoro min garjage soro ye ere ma miri kibe here soro yoro mi ala ko ale be here di maye yoro la abi garjage yurwa abi son ni ka ala nyesranye o sababu yayi Allah tabaraka wa ta'ala ko ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته nimma o ma desrala alanye Allah tabaraka wa ta'ala bika wa ala nyesranye ke sababu ye abi jidi ka samantiya damado kiye minu sika foitula wanu samantiya be keneka ode junubu ya fay Allah tabaraka wa ta'ala yake bakruba fola ako ni dugu dunke ukunsirana alanye walau anna ahlal qura amanu wattaqaw liman yakofe usirana alanye de don baba fa al iman wattaqwa yusawi baraka limaniya jidili kera aka jidili fen kera ni alanye sranye ye o flaka egal beke barka de ye alabo jigi kado ikanyana maya kononana i bolo do fen na be barka o de kama kira sallallahu alaihi wasallam ye kuma indamine ni alanye sranye ye attaqwa wal qiyamati jodon akoma min shay'in yudaw fi mizan abdul yawm al qiyamah asqal min attaqwa wa husnul khuluq foyde te al qiyamati jodon min be do jonka mizu kono no be fanga bo ko kafsani alanye sranye ye walma jego nyumaya alanye sranye kofe kanyina ala fi ala ka no yanyi hadma de mana ke kibesra alanye chogo ante masumuye bimana ambe junubu bara
n'a ma ɲɛ ko an bɛ junubu baara an ka nimisa junubu la wa k'a yira k'i nimisara junubu na o tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o de ye i ye juguman min kɛ ka ɲuman tugu a la kira y'a yamariya n'o de ye wattabi sayyi'ata alhasana n'i ye juguman kɛ ɲuman tugu a la dɛ Allah tabaraka wa ta'ala a ka ciden ka hadisa bɛ yen nɔ n'u ye aya sababu nuzulu fɔ an ye a la ko sahabakɛ dɔ a ye muso dɔ sumusumu faqabalahu a ye muso in minɛ ka embraser a negera muso in na nka a y'a to a embraseli la a y'a dɔn ko a bɛ sira min kan a bɛ kun cɛ a ye ni halaki de ye kunnawolo tɛ yen a ko segira joona ka muso in to yen a kɛra a ka butigi min kɔnɔ a ye butigi n'a kɔnɔ minɛ ni muso bɛ to yen nɔ ka kira ma gɛn sallallahu alaihi wa sallam ale de kisi sababu ye a taara ɲininka a ko nin wale de kɛra Allah tabaraka wa ta'ala y'a yamariya أقم الصلاة طرفا من الليل وزلفا من طرفا من النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله تبارك وتعالى يندفع كانين ألف الله تبارك وتعالى كو محمد أفوني مامي يني ولا تجو دمنه ولا كولومبا من تفرون يوين يسوناك أمرازي جنومون دو nga jarabi b'a kɛ hadamaden shetane bɛ don i la a bɛ se ka don muminina i bɛ ala kɔta i bɛ gɛrɛ ala ɲɛsiranya n'i ka ala ɲɛsiranya baaraw i b'u to yen ka gɛrɛ ala kɔta ninnu n'u ɲɔgɔnw na nka a ye sababu di dɛ ko ka seli jɔ tilegan dɛrɛn fɛ su lɛgɛlɛgɛ fɛ i k'a dɔn ɲuman o bɛ juguman touché i ni ala cɛla la wa ni min kɔfɔlen filɛ nin ye ko nin ye hakililajigi de ye hakili dunkɛ bɛɛ jɛlen ye Muhamadu man tɔn bɛɛ jɛlen an b'a ɲini Allah tabaraka wa ta'ala fɛ a ka faamu ɲuman di an ma a sabanan a n'a laban o de ye k'i ka mɔgɔw baara ɲɔgɔnya ni jɛko ɲuman ye i b'a fɛ mɔgɔw ka e yɛrɛ baara ɲɔgɔnya ni jɛko minnu ye a ka kan kelen o kelen an ka hakili to a la an bɛ baara ɲuman jumɛn kɛ n'a bɛ diya ala ye n'a bɛ diya mɔgɔw ye an b'a dɔn min bɛ ni mɔgɔw y'a k'i la n'a b'i tɔɔrɔ dɛ ni e yɛrɛ y'o kelen fɛnɛ kɛ mɔgɔw la a bɛ digi u la dɛ an bɛ Allah tabaraka wa ta'ala deli a ka faamu ɲuman di an ma a kan kanda o tuma alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye hadisa kuncɛ ni nin de ye wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan i b'a fɛ mɔgɔw k'i baara ɲɔgɔnya ni bonya ye i b'a fɛ u k'i kuma ɲɔgɔnya ni bonya ye i b'a fɛ u ka kuma dumanw de f'i ye k'i yɛrɛ ka kuma ɲuman f'u ye i yɛrɛ k'u bonya i yɛrɛ ka hɛrɛ kumakan f'u ye alakira y'an bilasira ni o de ye hadisa ni Tirmizi y'a mafila wa ko hadisa ɲuman don a ka kɛnɛ fɛnɛ an bɛ Allah taala deli a k'an bɛn sigi wɛrɛ ma wa sallallahu ala rasul